छाती धड़को अभी चली जाए धारी निचल चली पर भी नहीं रड़े मते बहुत कष्ट हेउछि रड़े बहुत कष्ट हेउछि तुम्हें सेपरी कुह नहीं आउ किछि दूर रहिला से चंद्रभागा चलो स्वामी मु तुमको नहीं जीवी से चंद्रभागा निकट रानी स्वामी आउ केते दिन तुमको एपरी दुख देउथिबे रानी तुम्हारा सहारा होई तुम्हें मते केते दिन रखिबो एबेते स्वामी ए पिंडरे प्राण थिबा पर्यंत मु तुम्हारा दासी होई रही रानी स्वामी धर्मदेव कण सतरे निष्ठुर हो गले आम प्रति स्वामी कहीं एपरी दुख देउछन्ति ए धर्मदेव तुम्हें कौन सतरे निष्ठुर हो मोठारू राज्य छड़ाई नेल शेषरे आखि दृष्ट मोर नहीं गल धर्मदेव को डाको काले हमर गुहारी चुड़ेबे ए धर्मदेव आम प्रति कहीं निष्ठुर हेउछ आस आशा धर्मदेव थरे तले देखा दे जाओ चिंता वर्जन कर राजा आज ठर दुख तर होइछि निश्चय पाइबु चक्षु फेरी पाइबु निश्चय राज सिंहासन किए किए तुम्हें मते देखी परिबो नै राजा अदृश्य थाई कहूछि मुई रे तुम्हें कौन मो चक्षु फेराई दे परिबो निश्चय राजा निश्चय आज तुम्हारा दृष्टि शक्ति आनी भी फेराई हे धर्मदेव
ସତରେ ତୁମେ ଅଛଟି। ରାଜା ରେ ଫେରି ଅଛି ତୋର ମୁକ୍ତି ପଥ ଫେରି ଅଛି ତୋର ମୁକ୍ତି ପଥ ରାଜା ରେ ଫେରି ଅଛି ତୋର ମୁକ୍ତି ପଥରେ ଫେରି ଅଛି ତୋର ମୁକ୍ତି ପଥ ଖୋଲି ଅଛି ତୋର ମୁକ୍ତି ପଥରେ ଖୋଲି ଅଛି ତୋର ମୁକ୍ତି ପଥ ପୁରକୁ ତୁ ଫେରି ଯିବୁ ଶତ୍ରୁ ସଂହାର କରିବୁ ପୁରକୁ ତୁ ଫେରି ଯିବୁ ଶତ୍ରୁ ସଂହାର କରିବୁ ଭାଷଇୟ କେତେ ଦିନ ଆତରେ ଫେରି ଅଛି ତୋର ମୁକ୍ତି ପଥରେ ଫେରି ଅଛି ତୋର ମୁକ୍ତି ପଥ हे राजन तुमर भक्ति रे मुई होइछि संतोष निश्चय मोहर किराती रखिबु तो जुग जुग पाए ए देखो राजा निश्चय फेराई देबी तुमर दृष्टि शक्ति ମୁଁ ଏବେ ସବୁ କିଛି ଦେଖିପାରୁଛି ରାଣୀ, ସବୁ କିଛି ଦେଖିପାରୁଛି। ସତରେ ସତରେ ସେ ଧର୍ମଦେବ ଆମର ଗୁହାରି ଶୁଣିଛନ୍ତି ରାଣୀ, ଆମର ଗୁହାରି ଶୁଣିଛନ୍ତି। ହେ ଧର୍ମଦେବ, ସତରେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆମର ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲ, ମୋ ନେତ୍ରଟି ଫେରାଇ ଦେଲ ରାଣୀ। ସତରେ କଣ ଧର୍ମଦେବ ଆସିଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ? ଧର୍ମଦେବ ତାଙ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ନେଇ ସେ ଆମ୍ଭରୀପୁରକୁ ଆସିଥିଲେ ରାଣୀ। ସ୍ୱାମୀ ଚଲ ସର୍ବଦା ସେହି ଧର୍ମଦେବଙ୍କ ନାମ ଧରି କାଟିବା ଜୀବନ। ଚଲ ରାଣୀ, ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ଫେରି ଯିବା। ଆସ ରାଣୀ।